Ako tražite sat klasičnog izgleda, ali istovremeno sa vrlo interesantnim detaljima, sat koji vam može biti deo svakodnevne rotacije, ali ga također možete nositi i u svečanim prilikama, mislim da će ovo biti veoma interesantan video za vas. Dobrodošli na kanal Koliko je sati. Danas vam predstavljam jedan Seiko model koji nije toliko popularan, a da budem iskren nije mi jasno zbog čega. Jer radi se o jednom vrlo interesantnom, vrlo lepom modelu, univerzalne namene, dakle možete ga nositi u različitim prilikama, a ako tome pridodamo i veoma pristupačnu cenu, ovaj sat ispunjava sve uslove da bude hit. Međutim, bar je moj utisak takav da to nije slučaj, jer ne vidim po internetu da se puno diskutuje o njemu, nema ni puno recenzija, pa evo ja ću danas makar na neki način pokušati to da ispravim i da predstavim ovaj model makar publici na Balkanu. Dakle, radi se o modelu koji nosi oznaku SSA 231K1, a pre nego što pređem na karakteristike sata, pozivam vas da kliknete na dugme subscribe i na zvonce pored njega, a također bilo bi dobro i da date jedan like i da ostavite komentar ispod ovog videa, jer to značajno pomaže razvoju ovog kanala. Kao i obično krenut ću sa dimenzijama, prečnik ovog sata je 41 mm, lag to lag rastojanje je 47 mm, debljina kućišta je 13 mm, a rastojanje između lugova je 20 mm. Dakle, standardne dimenzije za ovakav tip sata i to su dimenzije koje će odgovarati i tanjim i debljim zglobovima. Evo, sada na slici možete vidjeti kako ovaj sat leži na mom zglobu prečnika 18,5 cm. Završna obrada je u visokom sjaju, kućište je naravno od nerđujućeg čelika. Kao što vidimo, sa svih strana je visoki sjaj u pitanju i prsten je poliran sa blagim nagibom. Lugovi su blago zaobljeni i lepo padaju, tako da i taj lag to lag distance, odnosno lag to lag rastojanje je odgovarajuće za ovu dimenziju, tako da sve u svemu kućište je lepo dizajnirano i lepog je oblika. Sat ima mineralno staklo, dakle to je onaj Hardlex kristal koji je Seiko patentirao i zapravo radi se o mineralnom staklu koje je ojačano protiv grebanja, ali zapravo je suštinski to mineralno staklo. Sad, staklo nije toliko interesantno za priču koliko je ono što se nalazi ispod stakla, a to je brojčanik. I brojčanik je zapravo ono najinteresantnije i najlepše kod ovog sata. Kao što vidimo, brojčanik je urađen u više slojeva i to je jako interesantno. Dakle, imamo jedan sloj spoljni na kome se nalaze ovi rimski brojevi koji također nisu u ravni, već su malo, vrlo blago izdignuti iznad tog sloja, i imamo drugi unutrašnji sloj na kome se nalazi logo Seika i lep natpis Automatic, i taj sloj ima jako lepu teksturu sa lepim detaljima i ja se nadam da vi to možete da vidite na ovom snimku, jer to je onako baš jedan fin detalj koji daje onako još luksuzni izgled ovom satu. Na prelazu sa spoljnjeg na unutrašnji nivo nalaze se dva kruga. Jedan krug je podbrojčanik koji pokazuje 24-časovno vreme, a drugi krug je zapravo Open Heart. Open Heart je naziv za praktično otvoreni brojčanik kroz koji možemo vidjeti kako kuca srce mehanizma. Ja lično moram da priznam da nisam neki ljubitelj tih Open Heart detalja i izgleda, ali također moram da priznam da na ovom satu to deluje jako interesantno, posebno što taj otvor nije u punom krugu, već se preklapa sa ovim podbrojčanikom i to jako lepo deluje. Posebno mi se sviđaju rimski brojevi, volim rimske brojeve na satovima i to je ono što ovom satu daje još klasičniji izgled. Kazaljke su također klasičnog izgleda u crnoj boji i odlično se uklapaju u celokupan dizajn.
Ja sam više puta pominjao da volim simetrične brojčanike, ovaj apsolutno to nije, kao što vidimo tu na 9 je Open Heart, na 11 je ovaj podbrojčanik, ali u principu sve je ukusno sređeno i jako lepo izgleda. Kao što imamo, sekundara je jako tanka i na suprotnoj strani ima polumesec, što je takođe vrlo interesantno i vrlo lepo. Sve u svemu jako lep, jako interesantan brojčanik i taj brojčanik zapravo daje ovom satu tu kategoriju sata koju će vam teško dosaditi. Dakle, uvek će vam biti interesantno da nešto gledate na brojčaniku, da gledate detalje ili da gledate kroz Open Heart ili nešto drugo, tako da sve u svemu jako interesantan, jako zanimljiv brojčanik i sviđa mi se, veoma mi se sviđa. Ako okrenemo kućište, sa zadnje strane imamo potpuni uvid u mehanizam, dakle sa gornje strane imali smo samo naznaku kroz Open Heart, a ovde sada vidimo kompletan rad mehanizma. Radi se o 4R39A mehanizmu, to je varijacija na standardni Seiko 4R35, odnosno 36 mehanizam, u zavisnosti od komplikacija. Kao što vidimo, ovaj sat nema dan ni datum komplikaciju, ali zato ima podbrojčanik za 24-časovno vreme i taj mehanizam nosi oznaku 4R39. Rotor nije ukrašen, mehanizam nije ukrašen, to u ovom cenovnom rangu mi ne očekujemo, tako da sve u svemu lepo je što je poklopac providan i što možemo da vidimo o kakvom se mehanizmu radi. Sat ima klasičnu krunicu na izvlačenje, dakle push-pull krunica, nije zavijajuća, kao što vidimo kada izvučemo krunicu sekundara staje, dakle ima opciju hakovanja i krunica ima samo dva položaja, nulti i prvi, nema onaj drugi položaj jer nema podešavanja dana i datuma, a ako uzmemo u obzir da sat nema krunicu na zavijanje i ako uzmemo u obzir karakteristiku vodootpornosti od samo 50 metara, jasno je da ovaj sat može izdržati pranje ruku, može izdržati kišu, ali ništa više od toga, a posebno ako uzmemo u obzir i da se sat nalazi na kožnom kaišu, apsolutno ovaj sat ne treba ozbiljnije izlagati vodi. Kada pričamo o kaišu, mogu reći da je kaiš jako kvalitetan za ovaj cenovni rang, jako je mekan, udoban je. Brown boja se lepo uklapa u kompletan dizajn sata. Sat ima utisnut dezen aligatorske kože, ali ovo nije prava aligatorska koža, u svakom slučaju radi se o pravoj koži i ako znamo kakve su Seikove metalne narukvice na satovima iz jeftinijeg cenovnog ranga, svakako ovaj kožni kaiš je odličan izbor i zaista je pun pogodak. Da zaključim, radi se o jednom veoma lepom i privlačnom satu klasičnog dizajna sa interesantnim detaljima, satu koji ima univerzalnu namenu, možete ga nositi ispod sakoa, možete ga nositi i na Texas jaknu i po mom mišljenju ovo je sat koji apsolutno opravdava novac koji ćete dati za njega. Sad kada kažem da opravdava novac, trebalo bi i da vam kažem koja je cena ovog sata. Nažalost, ja nisam uspio da nađem da se ovaj sat prodaje zvanično u našim prodavnicama. Na stranim sajtovima ga možete naći po raznolikim cenama, možete ga naći i na našim oglasima i tu su cene veoma raznolike, a u opisu ovog videa imate link ka kupujem prodajem profilu na kome možete kupiti baš ovaj primjer koji držim u ruci, po mom mišljenju po pristupačnoj ceni i ceni koja apsolutno odgovara vrednosti ovog sata. Hvala vam što ste odgledali još jedan video do kraja. Pozdravljam vas i podsjećam vas da uvek treba da znate koliko je sati.